Guys, nandito na pong aking order na headphone. Samsung Original Handspray headphone. Wow, ganda. Sana maganda to. Gagamitin ko to. Ang mura lang guys. Bili na kayo. Original pa. Dalawa. So, 79 to 78 pesos. Dalawa na. Saan ka pa? Original, no? Guys, bili na kayo. Dito lang yun sa TikTok makikita sa aking gusto nyo. Sa yellow basket nyo na bumigay. Sa basket ko guys, ang ganda. Original Samsung handspray. Take in Folsom. Original guys, bili na kayo. Thank you.